हेलो गाइस आमी एतिया ईदर कारणे घरলৈ गৈ আছো এইখন আমাৰ গাঁও আহি পালো আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশটো চাচোন বহুত ধুনিয়া হয় এয়া আমাৰ ঘৰ আহি পালো এইটো হৈছে আমাৰ ঘৰ ঘৰত আহি সবে একেলগে বহিলো ইফতাৰ কৰিবৰ কাৰণে ইফতাৰ কৰি উঠি সবে মেহেন্দি লগাই আছে ঈদৰ কাৰণে গুড মৰ্নিং গাইস ৰাতি আৰু ভিডিঅ' বনোৱা নহলে हैप्पी ईद मुबारक आमी रेडी होइसु एतिया आमार हरु बाच्चा केटा रेडी होइसे नमाज पढ़ा साब जाबो खुरिये सबके ईदी दि आछे आमी रास्ता अलप खुरि आछो आमार घरत आजि एबुर बनाइसे इ रिक्सात उठि आमी अलप फुरिबोलै गৈ आछो एया आमार बाच्चा लोके चकु बांधा हेली आछे आरो भिडिओ बनाब मन जोआ नाय आजिलै इमाने आसिले बाय बाय गाइस।